Ana sir, murag gawas ka. Sige sir, sunod ka dito sir. Ana, sige. Sige, gunit mo diri duha ni ma'am sa may tiyan ni ma'am. Ana. Ilalom ka sir, sa ilalom sir. Yan, nice yan. Ana ha, stay lang ha, smiling po. I-forward gamay mo ulo sir. Ayan. Oh, this time close eyes mong duha, close eyes mong duha. Feel lang with smile. Hangat gamay sir, gamay lang sir. Forward gamay mong ulo padulong diri sir. Close eyes. Ayan. Okay, open na tanan mong duha diri. Okay, this time about to kiss mong duha ma'am. Ayan, nice. That's right. Ma'am, ayaw kayo angat imong shoulder ma'am, left shoulder nimo ma'am, ano lang. Nose to nose. Okay, this time atubangay na mong duha ni sir ma'am. Atubangay mo ni sir. Sir, atubangay mo sir. Duha sir. Ano lang. Okay, kiss mo sa forehead si ma'am sir ha. Kwanta lang sa iyo sa kainit. Sir, gunitay mo sa kamot. Kiss sa forehead sir. Yan, nice. Ay lang ipaut imong kan sir. Tap lang sir. Tap lang nimo sir. Tap lang sir. Yan. Tingin na mo. Yan away, nag-smile. Kanang kilig kayo nga smile. Okay, this time. Salang korep ba? Salang korep plus korep. Ma'am, tanaw ka diri ma'am. I-kiss lang ang buhok ni ma'am sir. I-kiss mo ang buhok ni ma'am. Ma'am, tanaw ka diri ma'am. Full smile ka sa ko ah. Kanang kilig ka ma'am. Pwede nimo tayupan si ma'am sir. Kan sir. Kiligon si ma'am. Tanaw diri ma'am. Alright sir. Sige, ano lang. Sir, tanaw sa mo sa kamot duha ni ma'am sir. Last na lang gid ma'am ha. Laban lang ma'am. Laban Last lang Japan. ma'am. Gunit lang ka sa likod. Ang isa ka kamot lang. Ano lang. Nice. Then, smile lang po. Tanaw sa kamot. Then, tinanaway. Tanaw sa sukon. Smile. Then, nose to nose. Kung isa ko ka Nose to nose. dim call. Pag humaniayan, isa ka dim lang, katong dim lang, palong lang. Pangitngit lang, isa lang. Ala lang ha. Sige, dim. Buki ko ambi. Buki. Isa ka buki. Ala. Ano lang ha. Buki ko. Buki rap. Init yarap. Okay, paano to si ma'am? Quick lang arms. Ano lang ha. Ganda na yan. Anak, kamu lang kulit doon sa buki. Good. Nice. Closer gamay. Smiling. Close eyes balik. Alright, good one. Thank you.